हरे कृष्णा। आज के हलो श्री भगवद गीतार यथायथ संख्या जोग 42 और 43 नम्बर श्लोकटा एकसाथे। जामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्त विपश्चित वेदवादरतां पार्थो नानाद्य अस्थितिवादिनो कर्मत्तां स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अनुवाद। विवेक बर्जित मानुषेराई वेदेर पुष्पित वाक्ये आसक्त हये स्वर्ग सुख भोग उच्चकुले जन्म क्षमता लाभ आदि सकाम कर्म के जीवनेर चरम उद्देश्य बोले मने करेन। इंद्रिय सुख भोग और ऐश्वर्येर प्रति आकृष्ट हये तारा बोले जे तार ऊर्ध्वे आर किछुई नेই। तात्पर्य साधारण मानुष अल्प बुद्धि सम्पूर्ण एवं तादेर अज्ञानतार फले तारा वेदेर कर्मकाण्डे वर्णित सकाम कर्मेर प्रति विशेषभावे आकृष्ट हये पड़े। सुरा और नारी उपभोग एवं जड़ ऐश्वर्ये पूर्ण स्वर्गलोके गिये इंद्रिये चरम तृप्ति साधन करार ऊर्ध्वे तारा आर किछुई चाय ना। वेदे स्वर्गलोके जाबार जन्य नाना रकम यज्ञेर विधान देवा आछे, जार मध्ये ज्योतिष्ठम यज्ञ विशेषभावे उल्लेखयोग्य। वास्तविक भावेई जे मानुष स्वर्गलोके जेते चाय तार एई समस्त यज्ञगुली सम्पादन करा अवश्य कर्तव्य। ताई अल्प बुद्धि सम्पूर्ण मानुषेरा मने करे एटी वैदिक ज्ञानेर चरम उद्देश्य। एई प्रकार अनभिज्ञ मानुषेर पक्षे एकाग्र चित्ते कृष्ण भावनामृतेर अनुशीलन करा सुकठिन। मूर्ख जेमन बीज वृक्षेर फल देखे लालायित हय तेमনি तत्वज्ञान विवर्जित मानुषेरा स्वर्गलोकेर एई धरनेर ऐश्वर्ये प्रलोभित हये ता भोग करबार बासनाय लालायित हय। वेदेर कर्मकाण्डे उल्लेख आछे आपाम समाम मृता अभम। एछाड़ा आरो उल्लेख आछे अक्षय ह वैच्च चातुर्मास्य जानिन सुकृतां भवति। अर्थात चातुर्मास्य व्रत पालन करले मानुष स्वर्गलोके गिये सोमरस पान करे अमरत्व लाभ करे एवं चिरकालेर जन्य सुखी होते पारे। आमार मने हय चातुर्मास कथा बोलते आमरा जे 4 मासे शाक दूध दई এই সব বর্জন করি এবং লাস্টে দামোদর মাসটা করি এটার কথাই হয়তো বলছে, আমি পুরো নিশ্চিত না। আপনারা যদি জানেন কমেন্ট করে জানাবেন। এমনকি এই পৃথিবীতেও বহু লোক আছে যারা সোমরস পান করে বলবান ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করার জন্য নিতান্তই উৎসুক। এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে এরা বিশ্বাসী নয়, তাই তারা আরম্ভপূর্ণ বৈদিক যাগ যজ্ঞের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত। এই ধরনের মানুষেরা অত্যন্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণ এবং তাই তারা জীবনে স্বর্গলোকের অতীত আর কোনো আনন্দকে স্বীকার করে না। কথিত আছে স্বর্গের নন্দন কাননে অফুরন্ত সোমরস পান করে রূপা অস্পরাদের সঙ্গ করে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করা যায়। এই প্রকার দৈহিক সুখ নিঃসন্দেহে ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, তাই তারা এই প্রকার জাগতিক অস্থায়ী সুখের প্রতি আসক্তি হয়ে নিজেদের পার্থিব জগতের প্রভু বলে মনে করে। হরে কৃষ্ণা। তো 42 আর 43 নম্বর শ্লোক এখানেই শেষ। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়।